ta o sa forele ma sa lulu vai aste tasi le ma sani fa tu te elta do proklame e ya mal vai nga fa fai o le HRPP po vai nga fa fai pui puia ai ya te tau tangata ia po o le vai nga o fai al mta fai yo le ngai o ma lo le vai tau ai manatu nei ta o le wa fa ta simai le fiong le te tai le sunga tu le pa yo no tak sai le malile ngoi fa pe foi le su te tai le fiong ala wofo fo no toi no facility ala wofo ia o foi ni sim ta upo le a fa mala malama ile tu no mala malama ti le ile tu no ile nei vai tau va tal va tu la wofo ma la sunga tu le pa nei ta ya ma lo se fo manuia ja va pena voi le tatu tau fai se fo fai se fa talo fai ai me se foi fa fo mai sa mo e ya sim ta upo le ia o malanga mai nil kaya se vai ale to tele pe le o malam le fa ngai ngo lanes le wala pa e fo i ka ya lai ai me se tu langa le a fo a fe te sa o le ai pio o le ai pio lo ta vale moli ia ngai alu le ne ke lo kwa fe ngo fi nga pio ku sa pe mumu moli a lo wa ku vo le i e ke alu sa lo ku ka fi mare fi se fulo ka vale e ku se o me nei ele i mara mal to tele e o le mele o le afe e taun fa nga mori kon fa nga mori i lu malanga ngana fa mori emo o le kalongo mai le ska vale ai kalongo mori o ule la wa fe ile kula o ule la wa fe ile kula ma fa akala ye ku ya kafa ele misi lo ai kai umma malikia ke alwai e kau nga e alu le mulka vale alu kasi po le lua inga ia marosi la woso awanga i per ka vale pe alu fa le tulanga le orika man fa nga ke fo ya nga ula kura kwa ngasi sa lo kwa le si ave taxi kipi ka vale le kipi akule ka vale o solo ikua solo klom ka vale kulo ikua ava sole se vai la taxi sa leo Alex sorry ya kula fongo ana vel le ke mekiki ngangel ke kiki ngangel e si me lo ko yo rumba oi ke ya anga fa ko ese me lo le ngo ko sa leo ai fa ngal ma fa o me ya ka ko va ai awal ko wale fa ko ya esa ai le va ya ko ala si le ke mekiki ya le so o la voy a pasar con le seri online si il pepe un malang fofo le ko ruele ku ko vale online avel ka vale ale so na lo qua o so no mas fa ela puso solo ku vai se venga che va che onga e così il pepe io ruma ku va o ma malave a kula ku fa fo sei o miaku okay mal pepe la lo me fai John Miller il kango fi mo mio ave ai le lava il meri malo le a fo ta pulenta to va meta fo le ta to programme le solulu ia ai mai atoi ta to programme mo melli potisa e fa le ata vale la na vai le so ama tu al stava e se solo ta vale me sa e mai pia ya e tu fa fo se il stava le lu io so atu il stava e pe fa ata vale va pe ma mo belli potia a voi sa no vuole ho tai ma tu ho se po ta to na ta ya si le va sta va lo malo la to ngalo fa pe ya ma shaki pe ko la senga ka vale malo fa tai salo la mata tu se mata fa sili ya fo i lo afionga il tulanga pe wa ni nei le malo wa pe tala i le fa ve ai tala voi na pisai i le tulanga pe na ai ia le fa malo lo foi ia po le fa muto ni se o nanga ni se to finga mo lungo malo ia ai a point ia pe haya ni si mon to finga fo ia Elena sa lo sa no mai pe o le a se lua va ia tu ai i fa fo atu i fa fo mai o le malo il tulanga pe na ia to finga nei wa fa muta ma to finga fo i o fili nei
ia la o matatuia ia sa ngona e o lua meia o le hire and fire o le whaate o tangata ma le whawhainga luenga ino tangata o la te oto le lei a wala o manino good governance e whai unga al malo ina ia lo ia ma manino le mafuanga u whamutai lea ma le manino fo e ma ia mafuanga ua tofia i lea ina ia avanoa tangata uma avanoa tangata uma tutusa i se e toi haia mai se mtanga ruanga awa se loa le ia le tofinga ule on tasi mata yalla le mio tonu e la ia masesi a masapa se a stangata tape on tanga ruanga leo la ilo uma mkanga ruanga leo se tangata malong kalanga ko malanga mio mo me fale ko e nga se ya songi e saulunga social media ia kala nga longa langa mau fale ko fai ela lan ta won melia e matua fai tete ale mo me to finga e ko nga fai mo me o a foi o committee fa tua ina ia mai le best advice le fautlanga pitsi no le il malo e fatino e pela le mele pisai nei o te le fai joina tangata utofia o te fai joina le process le wala na fai ai ina ia miotonu ia manino sao awa afale kongu afainga le malo afaina tupe tele e ono aruma mau le tulanga lana le pisai ole mele ole tau fia o tua inga o fai ma se tau yai o kere fai kio la tangata to fia au ke fai kio se awala pio fai ya a leva penge mai ia le service ato la to matau e awa e alua e ya le on sai e ke fiua e fai atu tangata ile amale ala fai kauni lima ya tangata ia fale ko ia o se soso ni atu na popo ele tulanga le nei o tofinga ia pisai e la o vai popo o le chief of staff o se fenga le fa America la voi fai tutuila o chief of staff o le sifi le fenga lua al fa penga la ye ne fa ulunga mtanga luanga fa peltania o le chief executive officer ala venga o le pule o le fenga luanga to tu la se ngana tau da lata fo lele o le al fa penga la ye ne o le sifi o le fenga luanga al chief of staff o le sifi o le fenga luanga o le mele o tupu wakele sifi ai fale nginkia ole mela tu wale le kaka po ai la sifi o ya fa longo ya e pe ya vole le feso e kele lo kuka e a saulo le kama fo ga moswa e fa penala le manino le wa tu la mai nei ma i tonwa le ma fu na langa finalo wa esele fainga u fayai langa i sa uma ya me pio pela le metonu na le tele upu atono so mai le wa sa no tonu ala fionga ta ile mo tulanga le se ma sa ni fo on ta tu ta no vai te me fainga malo le chapipi mo transparency ia manino ia tulanga o ta yala wa me fa pe le fa fainga renga ino tangata ile malo e fa sala lau ina avango tu sa uma tangata uma wa tele la va le wa yai e on filia la i tu langa va pena vole le manino ya mo tu langa pulenga malo pulenga le lei ya ma fa solo mai va pena ale mele tu la mai ya la uta to mai mo tu ai wa matana fa fainga renga isi wa ta on consale o ni to finga fa pitoa e pola ta uma
ia ala foi e CEO le mo la pensa no le vonga tai ia wa si la foi la foi nga runga yo le lo po ia fa longo ia o ese CEO wa se voi si tangata yo wa vatu ia ai o le tulanga na ta ona fa ta wa ina o le matai tu pe le anga i lu mo po ata ia la fa nga wa o le te oto ia finga fa vai ai me se tu la fono ma to voi le fa i mata ia la voi le tatu tu la fono pisasi e mo tanga tu finga runga malo ia fa pena ia stu la fono o manga lo fanga yo e pisasi ia to fingo o tanga te mo le anga i luma la wo fole tulanga pe ona ia le a foi le kona klate po le avano le office silion tagalenga tupe e masalo le usi de fia uma le tino uma se tasi o sui o komisi e pule tanga fainga luenga ma lo le fo fa mutalan ko de garate la si le fia fa tu la fono la o fionga lo ie le vain ia wai o mo me o fa ulu nunga mtanga luenga ma lo nga lui la kon karate tustu sia ia sai dia latest dia kon karate fa maunia o kon karate la na o lo ta ya la fo tu la fono mon fa finga ringi tangata le malo o tonu la kon karate nei po fe ngai tu sia nei ia lo fa to to mai ia inga ma tu langa umal nganwenga tiu te fai tu tau ave ia va pela to ya tau tonu le kon karate ia malatum ta fa yoi ia va per voi tu langa ngalulu e le va binsta ia marka pedeta ia tu langa na va peda o la voi lo ba ia tai bio e fa tai bio le kol karate po le ubi kol karate ia no winga vai alo e fa buta fa fose ia na lo ia tau tanga te faigaru e fai si la ia e le fai ona fai tu langa foi le fa pe na mai afa tu mal fa unha ia marolo e uma le ai era ngai kawa foi con karate po ai inga la fa mai tonu ko karate la le ubi o lo tepe tu tau saka pe fi tau saka o tu tongi me uma fa pena tato ele pe America la le sa ta o le ko tai America ma tu ve America su ia tu fa nga maro su uma kwa ia mala na fainga la fa nga ai le fa pena la tato ma lo fa tai le tulanga la ia tatou ia le ia tu la fono fa tontonu mai me ia tu la fono la ia le tu ia le o fenga luenga al malo a le mera le wali ali mai il fengo fie tele on fa nga le pule malosi le pule fa vanga au ka ua o le pule fa dictatorship vo ele nga kipia e ngoa male kirkilo i ya inga o mea a meshe o fainga manino fainga me tonu ia a meshe nga ko la wa fie me ma lato ma tatu lo tonu ma to te muli a i fainga good governance fainga manino fainga lele a leo ma kwa e shan mele u fai ale tulanga la e me fa penne ele ia ile le lo pe ya ko iva ele wa fia le wo yer fa so longa fa fe oila sila la mun mai is to telefa per o i kongwa e makwa ngalulu ai le ya le fenga luenga maro aisha elanga ele mai lope umaku i alu fa so longa o le vainga lua au deputies ma wa afia ya kakau ele ko o ke mangako wole ko ko file mu la fenga longa al malo ele ke mirngai me ya mala wa yaku ile fenga le o fengai fa be mal fenga kai mi o kupua le nga kupua ile ke vakele al malo ma i kongo fo i meia fengai lenga mafua yo fa ku le vaina ni fa ye puia ya ta ala tovia ale la o ke pole ile kuranga kwa pole nga leo va ya ku pe ma ko fo le e pe fa ku ko inga le lo nga leo muri ya e ala to nei i se ku la lo fa penga a wole ke
o ku ke pole fai pe me ku ke manga o ia o ku ko menga enga im fa ko fo ia o ile ila o malo ka nga kapwa mai fa tu nga le le mai fa ku nga fa ku po le veshila fe nga lo nga malo lo songa tu le pasa o fa fisilia tu pele fisilia wa pe o mafo fonga ma na tu yo le tu no le wa ya mai le vai tau e pe wa vele ma ya le wa nga le to va fa porque a o le wa afia I fo I ale nga luenga askala to wi e man tu fo I to tonu le mato fo pulanga la I fa na o la to ai ma ko ke kango fia on le tulanga le al mato tel tono awele mai fua porque ki a matua ia la le officer singia le silo il official o la singia le silo official o lo iseli ya lo iseli la kali le Fomina ya la vo ngomela lua le si il tanga luenga le allo fofitalai e mako ke le la ia mais na pola ver ko lua le e mako ke le vai a ile tulanga o la to pitanga mo mela e ngo porque kilanga wa ngo fo me fa kopu le va lika e tangata ele va uso le mato vai le fenga malole alunei e faia singa le kapsa pe wole ango ya ka ku maka ku anga fungua masanya ya sama Lauf ya la ujonga tai le tulanga le uta wole anga fanua tu manga ya wa man tu ho tele ho yo varu lunga ngamla to ngaru lu el malo o matai ia ona to matai wa fa ula ina ula ainga so ni foi ma o si ola to wa ve sa ia ya tau whainga nei o lato wa inga tau singa wa inga ma tele o ngā luenga whapena ia pe ya le si vaenga le tele le wa sa no le tele foi o isi mo tangata o tofi atu tonu o le lopo ia nga ile tu nga ia tu po ia fa singo I o le no tonu po fe mo el tani ala wo ke lo ale le vai krimi o pal mia lo fion ele sa venia po ke le nga ka fia do kwa mo le no lo fion fa ka kadi ya o ya ele am je ke ale me o Maria le utu ale o le ya fie be ale ai o mai ake e tinga o yang afi kum ko fa se le o ya tia o se pawa ai o ya fie me ele mo o voi lo ko se lo nga fai mamao le point ma lo fa tai se o ta fasile tola wo fo tulanga le market wa le lo ma wo pe folinga mai wo inicio consultant fole o ha ina to file review o market le ma o ta o fila ta lo le ta o lo tafi e over ma le miliona le tupele o mo na fa alu tanu le market e folinga mai o le o ta o fi ia ona foi sa o vai tu le pepa ana foi sa foi de pe foi le se famtalanga e tulanga ia fa mai on fa le committee va pe to fie se committee fa pitoa e fa le review ia na committee fa pe lo ia fio nga minister fo mui ma fio nga olo ia ma se tasi to meta I fa pe se ona tau o le special advisor po na tau ia mo me to fin fa le ala le sa tau mo me yo to fin fa pitoa po con sale po ia wa tu ia le mama la ma foi pe fa tofi pe sa tofi ai tu langa foi o finga fa vai ia e pe o tu tongi foi ia wa voi ia vai foi o fa nga lu nga sinata mai tai e le ngalu e fu wa pe yo le nganga e se me ko fa fu sa mo le ola o vai o le mo kwa kele o mo kong sale ma wa mama wa kire ko e makupele ko wa ele ko e ole si kong sale si tinavo ele fa tau to va ngale
le me picture nga ka wen me le misi ako ko iki la wa ai po le valu le sulu eka le mele o kango maulunga kele la vango e fayela le falkele motato tangata fai pisnisi e o mai la tonei le me kele le me pakaita vale ole mele le sa tu mo moai ole mele na fa vanga mos faltela le malo ona e alo mai luma ile fetaula inga awala le wala le watu i savalalo ia mala wala le fala va tsau mulu os ideal ole mkwa premium site le site le mo se fale ole malo a ko kuai se maketi i mkwa kele le afainga langa le kupu kavale le anga iluma makwa kupu kavale mal fe omia ire kai kan fe ngai mal ko kuai se maketi ele me ferro e kavale machela ngai mulungu mamau kele la va ai malo ngai onga ka un faya se fonga fale fa por le lima ale malo i alo le mai la wala le lo ku i savalalo ko fengo fia nga fela wala ia sau kaya luka mo tangata fio ku malo i ala tu fa al ko ku se makeki i kwale ka fe la na ve o kelele me valtele ia male tu langa fo io e pak fengo fia pa kai ka vale ma wengi ko fa la ve il fio inga ile main road le ile nga mai mulungu malanga ya ku il kabla e kelele la le la ko fa nga filfilia le mele al kula fo se fa le malo kan fa ana tulanga le ya le ka le wa kuri esele le su kofia il space for le le wo al ka mi fen ka ke wo kupu la fen al malo malo ole a fai u atu ya se taro proclame e se fa facili o vai atu no mole to falele pe te sau ka ure lo ko mo ngo vai al ko lo papa sai hoi ne ale lo papa na tasiale mele etusia ia occupe ma kilo ia famsino la kusimai ai lunga ole chapipi ole vanga pui ia tangata e famsino la mia tono ia occupe kilo ia satiu mana famsino wale ai se ko kasi ale winga le me se esel mka ki or mele tupu e mai ale tu ala faliat ma wa mako fiu fa ya ko e mai fa msingo onga le makelo kwa le masko ko kasio yai ya ale la wa mai kai milgai ko le ma e ngo mo fa msino wa mako wok ya ale la e tu mai le papa le se kilo ya kangaka ma mai ka o mai i mo fa msingo mo kilo ya matua mietono se matua mietono ya ne yaso ya wa kan ka mai la wa ku nge fa msingo mo kilo aku ya ila to ne wa ma sa fa mai wa ma kwa kele fa le kon tal si ya se va mai fa msingo ya mai fa ya mai le va ngalua la o le fsing ya le sao ni sila male la ko ala mai ya ka kom ka pula ngal mele ku punge ya le fakal kalima ko ya ten polar kai mi fa ko fo e longo mai ya il fono le al pal mele fai wale o li poki il malo ya aten matangata ni sila pelal tu langal na o le fa manatu mai le mai ka sia mai ka ma pu ele le ya ka ma fa sala lau il marpangale o fa fe ngai ne male tu ai mai sere tu langa ole fama singonga le wakupu uma ya ngai fale ko le wakupu uma le la va ai la tu no ele mele o topu le ai se fa ko fa lalo e tu manga i fa nuan masani el palmen o samo wole mana ia le au le malo fa ka ko ila lo fale ie engi se rungari vai pisingisi le fo e ko fa ko inga le malo wa ka ngola conflict of interest ola o fenga lu o le la to fenga lu al fast ai ko me ko fa ka ko fast le vo la ave uma fam talanga e fafo le vo la to sili ai
e a fia me o mai son ta fina ka upu le o lai e lango malos ke le o la ua fa penga ia ngisila ia ma Australia o tanga fa po il melo same sex marriage o tanga fa po o kama malkenge asa unga ia so mea o vo i malo fa kasi ala ukati ele se me fa pena tu pu Samoa la tu ke oceano e fa sai le tua ala la fa ma yaso of sin ya fia me ole le feng fa va ale to malo wakanga me o ke mkwa po le ya ai me se ta tu tel nunga fa ke oceano le la so uma ile lo papa le ya o fa va apa alanga la me ko fa ku vo ilunga langa ile to so me fa msingo nei mai lua ia fail to wa me tonu ma lua o le HRPP e lango atu il fa msinonga a me tonu ya ka tonu ala tal fai ruta tu te mi ua o le ta ua mta pule singira fe wa tai le mele o le same sex marriage fai po tama po te e man tu foi o le fionga tai pe skinge fa associa fa finge ia e ka ua le si de fia le Fatama le fatama ia wa foi la tu la foi so sai ki pa ke mi kalkalongo ai foi man la ko so si ia wala o me kongo nga lengo o fia malama il me o ia tono le meta o le mato talno kasia o pleskenga mai ka ele o se key organization fala tonga wa mai la vai foi la il fa maninga na il a miolele o le mato fala porta fa ya la to fa fia donations so ma cosa polea talatanga o che fa manguia e la fa la porta vai la che fa ya me ia manu tele lu fai van nei aso ia mai se tau tu ina foi o tatu tu no mai fa tuanga de malo tatu e foi vas fo alo fa tai foi ia manu foi le fa sa nga Samoa nei aso ole tau lunga na mo si ui ia ole talanga ma vanga fa o fai pui ia tau tanga tale HRPP ia e pe na ia nei tai